जय जगन्नाथ पिला माने आपण मानक पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ वीडियो को पिला माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़िथिले यौथ परिवार उपकार इबे आमे पढ़िबा यौथ परिवार अपकार बा डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट फैमिली बा यौथ परिवार अपकार्य बोली जोटा को तुम माने कहउछो। तो चलो पिला माने आमे देखिबा बे देरी न कर जल्दी वीडियो करबा स्टार्ट। जदि आपण माने आम चैनल को नुआ करी देखुछंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु। हमर नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को आपण माने सहज रे पाई जाई परबे। जदि आपण माने या पूर्वरो यूनिट 1 आ यूनिट 2 रो पूर्व वीडियो गुडी को देखि नांदी ताहले प्लेलिस्ट रे क्लिक करी आपण समस्त वीडियो गुडी को देखि पारिबे। तो चलो पिला माने देरी न करे जल्दी वीडियो टी करबा स्टार्ट। बोलने यौथ परिवार रो अपकार बा तार दुर्गुण गुडा को कोन कोन हम पढ़थिले सुगुण अब करबा डिमेरिट्स माने दुर्गुण हला तार खराब गुण गुडी को कोन कोन। यौथ परिवार रो अनेक उपकारिता सत्ते बहु गुडी अपकारिता मध्य रहिछि। यौथ परिवार रो बहुत गुडे भल गुण सहित तार किछि खराब गुण मध्य रहिछि। कोन तार खराब गुण गुडी को सब ना एगुडी को मध्य निम्न रे केतेक अपकारिता स्पष्ट कर जायछि। ना तळे देखो दिया जायछि केतेटा खराब गुण तार पिलाने प्रथम कोन ना एक रे होछि व्यक्तित्व विकास रे प्रतिबंधक। व्यक्तित्व विकास रे प्रतिबंधक बा hindrance for the development of personality हला। hindrance of development of personality कोन ना गोटिए पटरे यौथ परिवार रो व्यक्तिर सद्गुण विकास कला बेले अन्य पक्षरे यौथ परिवार को मते समस्त पिला मानकु समभाव रे दृष्टि देबा संभव होई न थाए हैला। फलतः शिशु मानकर व्यक्तिगत और लुकायित गुणर विकास संभव होई पारि न थाए। पुनश्च यौथ परिवार रे वयस्क लोक मानकर अधिपत्य रही थाए। कनिष्ठ सदस्य वैशिष्ट सदस्य मानक उपस्थिति रे सेमानक मतामत को उपस्थापना पय यथेष्ट स्वाधीनता पाइ न थांती। सेमानकु परिवार रे मुख्यांक ऊपर सदा सर्वदा निर्भर करबा को पड़े था। सेमान चाहिले निजे मत किछि काम करि पारंती नाही मान तांकर स्वाधीनता के कम रही थाए। जा कला वाले को बड़ माने ताको रोकठोक करंती हैला। तो एटा होची गोटे प्रकार रो दुर्गुण। आ गोटे दुर्गुण कोन ना आ गोटे दुर्गुण होची महिला मानकर शोचनीय अवस्था। महिला मानकर शोचनीय अवस्था माने ए मिसरेबल कंडीशन ऑफ वुमेन हैला। तार अर्थ कोन ना हिंदू यौथ परिवार रो साधारणतः पितृतांत्रिक अटंती। महिला माने पुरुष मानक नियंत्रणाधीन रही स्वाधीन मत व्यक्त करबा को असमर्थ होंती। परिवार रो कोनोसी निष्पत्ति क्षेत्र रे महिला मानकु शामिल करा जाए नाही। सेमानकु आगरु सज्जा त्याग करी गृहर समस्त कार्य करंती। दिन सारा कठिन परिश्रम करंती। समस्त सदस्य सज्जा को गला पर सेमाने सज्जा को जानती। यौथ परिवार रो महिला माने कृतदासी भली जीवन यापन करंती। सेमानकर शिक्षा और स्वास्थ्य प्रति कोनोसी गुरुत्व दिया जाई न थाए हैला। सेमाने काम करंती। काम करला पर कोन हुए ना तापर सेमान तांकर पिला छक दायित्व नियति हैला। सेमाने विभिन्न प्रकार सब काम करता माने से केवल हिंदू यौथ परिवार रे पुरुष माने काम कर जो बाहर को जांती काम करिया को महिला माने घरे रही केवल काम करंती हैला। घर काम केवल करंती। सेमाने बाहर काम कोनोसी करबा तांकर किछि भी अधिकार न थाए। सेति पय एडी गोटे पॉइंट महिला मानकर शोचनीय अवस्था। तापर आ गोटे हम देखिबा कोन ना अलसुआ मानकर वासस्थली होम ऑफ ब्लेयर्स। यौथ परिवार रे केतेक रोजगारक्षम सदस्यंक सहित केते अलसुआ सदस्य मध्य थांती। एही भय श्रेणी रो सदस्य माने परिवार रो उपलब्धि समान सुविधा सुयोग लाभ करंती। परिवार रो समस्त सदस्यंक आवश्यकता कोठ संपत्ति को पूर्ण होई थाए। एही सुविधा सुयोग नै अलसुआ प्रवृत्ति संपन्न सदस्य माने बसी सोई पुरांग पृष्ठ भली जीविका निर्वाह करंती हैला। कोन होता है ना यौथ परिवार मध्य
ଭଲ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଳସୁଆ ଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି କି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଖାଲି ବସିକି ଖାଆନ୍ତି ହେଲା, ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ହେଲା, ପୁରାଙ୍ଗ ପୃଷ୍ଠ ଭଳି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଳହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। କଳହର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଯୌଥ ପରିବାରର ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ କଳିତକରାଳ ଏକ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଯୌଥ ପରିବାରରେ କଳିକଜିଆ ହେଲା ଆଉ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପିଢ଼ିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସର ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ଦୁଇଟି ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଓ ଆଚାର ବିଚାର ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଥି ସକାଶେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଈର୍ଷା ଓ ପରଶ୍ରୀକାତରତାର କାରଣରୁ କଳି ତକରାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କଳିକଜିଆ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। କଳିତକରାଳ ସୂତ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଈର୍ଷାଭାବ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ପରିଶ୍ରୀକାତରତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ କଳୁଷିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବା ନା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ କଳିକଜିଆ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ ହେଲା। ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ, ଆବସେନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରାଇଭେସି। ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ। ଯୌଥ ପରିବାରର ଆକାର ବୃହତ, ଏଣୁ ଏହି ପରିବାରରେ ଗୋପନୀୟତାର ଅଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ନବବିବାହ ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ଯୌଥ ପରିବାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ସେମାନେ ମନ ଖୋଲି ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଅଭିମାନର ଭାଗୀଦାର ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ପରିବାରରେ କେତେକ କଠୋର ନୀତି ନିୟମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସୀମିତ ବାସସ୍ଥାନ, ବହୁଳ ସଦସ୍ୟତା ଓ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଅଭାବ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗୁଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଜନନ। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଜନନ ମାନେ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ। ଯୌଥ ପରିବାର ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ବା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ ହେଲା, ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଏଣୁ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ ଯୌଥ ପରିବାରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ହେଲା। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯୌଥ ପରିବାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ହେଲା। ଏଣୁ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ ଯୌଥ ପରିବାରର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବା ପୋଭର୍ଟି ହେଲା। ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପ୍ରଜନନ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ, କଳହ, ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ କଠୋର ଶାସନ, ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଳସ୍ୟ ପରାୟଣତା, ସାଧାରଣ ଦମ୍ପତି ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଇତ୍ୟାଦି ଯୌଥ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାର ସମୂହ ହେଇଥିବାରୁ ଏହା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଉନ୍ନତି ପ୍ରତି କେହି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଫଳରେ ଯୌଥ ପରିବାରରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦେଖାଦିଏ ହେଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଜାଣିପାରିଲ? ତାପରେ ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହେଉଛି ତମମାନେ ଏଇ 7ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖ ହେଲା। ଯୌଥ ପରିବାରର ଅପକାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇ 7ଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖ। ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ କରି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
देखा पुणी आ गोटे नुआ वीडियो रे।